हेलो पिलामाने जय जगन्नाथ। आज आम गणित मेला पंचम श्रेणीर अभ्यास कार्य करिया। आस कामटी करिवा। संख्या गुड़िक क्रम देखि शून्य स्थान पूरण कर। श्रेणी रे पिलामानंक सह क्रमटी को समालोचना कर। देख करे कौन कहिछि केते अछि पिलामाने 4 5 6 एटा केते अछि 5 6 7 6 7 8 ता पर घरटा कौन हबो पिलामाने देखो कौन करिवा ना एटारो एठी फेडी देबा देखिबा केते जग होउछि केते हबो 567 रु 456 वियोग कले केते हबो 7 रु 6 गले 1 6 रु 5 गले 1 4 रु 5 गले केते हबो 1 तो एठी कोन हबो पिला माने को ना केते केते ऐड हेछि बा मिश्रण हेछि 111 एठी देखिबा 678 रे केते 111 जोग करिबा केते आसीबो 8 के 9 7 के 8 6 के 7 केते ला पिला माने 789 हला कि नहीं देखो एठी लिखिबा केते ना 790 बुझिला तापरे सेमती 111 एठी मिसेले केते हेबो ना 900 तापरे केते हेबो 1011 बुझिला तापर घरटा केते हेबो ना 1122 बुझिला तापर देखो ख नंबर खरे कौन कहिछि ना एडी केते अछि एडी खरे देखिबा कौन अछि ना 1050 एडी तो गैप्स अछि एडी केते अछि ना 3150 एठी अछि 4200 तो कौन करिबा एटारो एटा को फेडी देबा केते आसुची देखिबा आगो केते आसीबो 4200 रु केते फेडीबा 3150 फेडिले केते हेबो 0 0 रु 5 जीवो कि नाइ एठु 1 10 आनिला 10 रु 5 गले केते हेबो 5 1 रु 1 गले 0 4 रु 3 गले 1 केते हेबो ना 1050 एठी देखिबा एठी केते अछि 1050 देखोटी 1050 जोग करिबा केते 1050 जोग गले केते हेबो 0 5 रु 5 मिसिले केते हेबो 10 10 रु 0 रखिला 1 एठी 0 0 1 1 1 केते 2 केते हला 2100 एठी केते हेबो पिला माने ना फास्ट घरे केते हेबो 2100 हेबो कि नहीं ता पर घर सेमती केते हेबो केते अछि ना 4200 अछि 4200 रे केते 1050 चक कले केते हेबो 5250 तापरे कोन केते हेबो आ एठी 1050 जोग कले केते हेबो 6300 तापरे केते हेबो 7350 बुझिला तापरे देखो गोटा कौन अछि 5
5501 ଅଛି। ତାପରେ କେତେ ଅଛି 6101 6401 ତାପରେ କେତେ ଅଛି 7301। ଏଇଠି ସେମିତି ଦେଖିବା ଦେଖ ଗଟା କେତେ ଅଛି ପିଲାମାନେ 7301 ରୁ କେତେ 7301 ରୁ ବିয়োଗ କରିବା କେତେ ନା 6401 6401 କୁ କ'ଣ କରିବା ବିয়োଗ କରିବା। 1 ରୁ 1 ଗଲେ କେତେ 0 0 ରୁ 0 ଗଲେ 0 3 ରୁ 4 ଯିବ କି ପିଲାମାନେ ନାଇଁ ତ କ'ଣ କରିବ 7 ରୁ 1 ଆଣିବ 1 10 ଆଣିବ ଆଣିଲେ କେତେ ହେଲା ଏଠି 13 13 ରୁ 4 ଗଲେ କେତେ ନା 9 ବୁଝିହେଲା। ତ ଆମେ କେତେ ଆଡ଼ କରିବା ଏଠି ନା 900 900 ଏଠି ବି 900 ଆଡ଼ କରିବ ଯେତିକି ବାହାରିବ ଏଠି 900 ଆଡ଼ କରିବ ଯେତିକି ବାହାରିବ ଏଠି 900 ଦେଖିବା କେତେ ବାହାରୁଛି ଗରେ କରିବା କେତେ ଅଛି 7301 ଅଛି ରେ କେତେ କରିବା ଦେଖ ଏଠି 7301 ରେ ଯୋଗ କରିବା କେତେ 900 1 0 କେତେ ହେବ ଇଏ 9 10 11 12 ରୁ 2 ରଖିଲା କେତେ 1 7 1 8 କେତେ ହେବ ପ୍ରଥମ ଘରେ କେତେ ହେବ କୁହ ନା 8201 ହେବ କେତେ ନା ପ୍ରଥମ ଘରେ। ତାପର ଘରେ କ'ଣ ହେବ ଏଇଠି କ'ଣ ହେବ କେତେ ହେବ କୁହ ମିଶେଇବା ଏତିକିରେ କେତେ ମିଶେଇବା 900 ମିଶେଇଲେ କେତେ ହେବ 1 0 9 10 11 ରୁ 1 ରଖିଲା 1 8 9 କେତେ ହେଲା 9101 ହେଲା କି ନାହିଁ। ତାପରେ ପୁଣି 900 ମିଶେଇବା କେତେ ହେବ 1 0 9 1 10 ରୁ 0 ରଖିଲା 1 9 1 10 କେତେ ହେବ 10001 କେତେ ହେବ 10001 ବୁଝିହେଲା। କେତେଟା ଘର ଦେଇଛି 1 2 3 4 ଆଉ ଗୋଟେ ଘର କରିବା 3ଟି ଘର ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଘରେ କେତେ ହେବ କୁହ 900 ଯୋଗ କରିବା ଦେଖ 900 ଯୋଗ କଲେ କେତେ ହେବ 1 0 9 10901 ହେବ କି ନାହିଁ 10901 ବୁଝିହେଲା। ଏବେ ଦେଖ ଘ ନମ୍ବରଟା କ'ଣ ଅଛି ନା 10100 10200 10300 ମାନେ ଏଠି କେତେ କେତେ ବଢ଼ିଛି 100 ବଢ଼ିଛି ଏଠି ସେମିତି କେତେ ହେବ ନା 10000 କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଏଠି କେତେ ହେବ ନା 10000 କେତେ ହେବ 400 ହେବ କି ନାହିଁ ଏଠି ସେମିତି କେତେ ହେବ 10500 ଏଠି କେତେ ହେବ 10600 ଏଠି କେତେ ହେବ 10700 ଏଠି କେତେ ହେବ 10800 10900 ଏଠି କେତେ ହେଇଯିବ 11000 ବୁଝିହେଲା। ଏବେ ଦେଖ ନମ୍ବରରେ ଏଠି କେତେ ଅଛି 10105 ଅଛି ଏଠି କେତେ ଅଛି 10125 ଅଛି ଏଠି କେତେ କେତେ ବଢ଼ିବ ନା 25 25 ବଢ଼ିବ କେତେ କେତେ ବଢ଼ିବ 25 25 ବଢ଼ିବ ନା 20 20 ବଢ଼ିବ 20 20 ବଢ଼ିବ ଦେଖ ଏଠି ନମ୍ବର ହେଲା କେତେ ଅଛି 10125
फेडाण केते करिबा 10,105 को फेडी देले बाहर जीवो 5 रु 5 गले केते 0 2 रु 0 गले 2 1 रु 1 गले 0 एटी केते कड़िया कड़िया बढ़ी कि नहीं तो सब घरे कड़िया कड़िया बढ़े बढ़े की लिखिब बुझीगला। तापर देख एटी सेमती केते अच्छी देख केते नंबर 6 नंबर 6 नंबर केते अच्छी 10,798 रु फेडिबा केते ना 10,700 केते 96 फेडिबा 8 रु 6 गले केते 8 रु 6 गले केते पिला ना 2 9 रु 9 गले 0 7 रु 7 गले 0 केते हबो 0 तो एटी केते केते बढ़ी ना 2 2 बढ़ी करि परबो पिला ना एटी केते हबो को 2 2 बढ़ेबो एटी केते हबो 10,000 देखो 10,798 रे केते मिसेइबो 2 मिसेइबो 2 2 बढ़ी ना तो 2 2 प्लस करिवो केते हबो 8 रे 2 मिसिले 10 रु 0 रखिला क 9 रे 1 मिसिले 10 0 रहिला केते 1 7 1 8 केते हे जिवो 10,800 हबो कि नहीं एटी लिखिबो केते ना 10,800 सेमती एगुड़ा सब करिवो एटी देख केते अछि 73,505 अच्छी एटी केते अच्छी ना 72,004 तो एटी कौन होची ना एटी कौन होची रे पिला ने एटी माइनस होची कि नहीं देखो केते अच्छी 73,000 एटा कोटा जो नंबर देख 73,000 5 केते 72,004 तो ये देख 5 रु 4 गला केते 1 0 0 3 रु 2 गले 1 तो केते एडी 1,001 माइनस हे आसुची तो एडी केते हबो देखो मु करूची गोटे 72,004 रु फेडाण करिवो केते ना 1,001 बुझीगला 4 रु 1 गले केते हबो 3 0 0 2 रु 1 गले 1 ये 7 केते हे जिवो 71,003 एडी केते हबो 71,003 सेमती कमे कमे के आसीबो माइनस करी करी के आसीबो जति के हबो करिवो हला। तापर देखो 6 नंबर ये देखो 6 नंबर कौन अच्छी केते अच्छी पिला माने 83,350 फेराण केते हबो 82,350 देखो करिवा 0 5 रु 5 गले केते 0 नहीं हाँ 5 रु 5 गले केते 0 तापर केते हबो 3 रु 3 गले 0 3 रु 2 गले 1 8 रु 8 गले 0 एटी केते केते बढ़ी पिला माने 1000 बढ़ी एटी सेमती 1000 बढ़ी देले केते हबो 84,350 एटी सेमती केते हबो 85,350 एमती करके पुरेबो। तापर देख कौन अच्छी 2 नंबर कौन कहूँ देख 2 नंबर कौन कही
ନା ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ କମା ବ୍ୟବହାର କରି ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। କହିଛି ଏଇଟା ଦେଖ, ଏଠି କ'ଣ କେତେ ଅଛି ନା 8 ସଂଖ୍ୟାରେ ଅଛି 8045 ଅଛି। ଦେଖ ଏଠି ସଂଖ୍ୟାର ନାମ କ'ଣ ହେଲା ନା 8045। ସେମିତି ଏଠି କେତେ ଅଛି ନା 7209। ଏଠି ଲେଖିବ କ'ଣ ନା 7209 ହେଲା। ଏଇଠି ଦେଖ କେତେ ଅଛି 10,599। ଲେଖିବ ଏଠି 10,000 599 ହେଲା। ଏଠି କେତେ ଅଛି 10,743। ଦେଖ 10,743। ଏଠି କେତେ ଅଛି 20,869। ଏଠି କେତେ ଅଛି 13,500 କେତେ 79। ଏଠି 10,010 10,010। ଏଠି କେତେ ଅଛି 56,491 56,491। ଏଠି ସେମିତି ଲେଖିବ। ଦେଖ 45,000 45। ଏଟା କେତେ ଅଛି 39,593। ଦେଖ ଏଠି କେମିତି ଲେଖିବ ଚାଳିଶ ଅଣଚାଳିଶ 593। ये केते अछि 39,000 593 50,005। ये केते अछि ना 26,050। ये केते अछि 81,000
200 ये केते अछि 90,009 23,230 23,230 ये केते अछि 36,001 36,001 तापर देख 3 नंबर कौन कही निम्न दिया जाइथिबा संख्या गुड़ी को सानरू बड़ क्रम सजाई लेख आवश्यक स्थले संख्या रेखा व्यवहार करि पारिबो। देख एटे 0 रु केते ना 20,000 भितर किए किए आसीबे क्या आसीबो ये गोटे आसीबो 18,926 केते आसीबो 18,926 हैला। तापर देख 20,000 रु 40,000 भितर किए आसीबे 20,000 रु 40,000 भितर 34,407 आ गोटे केते अछि 34,740 किए सान ये सान आगरे आसीबो केते आसीबो 34,407 तापर किए आसीबो ना 34,740 तापर देख 40,000 रु 60,000 भितर किए आसीबे 40,000 रु 60,000 भितर किए अछंती ए होची 40,347 आ किए अछि 40,473 40,340 एठी केते जण आसिले 40,347 आ गोटे आसिला केते 40,473 आ गोटे आसिला केते 47,340 तापर देख 60,000 रु 80,000 भितर 60,000 रु 80,000 भितर किए किए आसिबे 43,404 आ गोटे केते अछि 74,430 बुझियला। तापर देख नेक्स्ट नंबर 4 नंबर कौन कही जड़े शिक्षार्थी कहले जे 9,990 संख्याटी 49,49,014 संख्या ठारू बड़ कारण 9 4 ठारू बड़ शिक्षार्थी जनक ठीक कहले कि जदि हाँ कहीं जदि ना कहीं देख ये बड़ हेबनी कौन पाई कि ये केतोटी संख्या अच्छी 1 2 1 10 100 1000 ये केते अच्छी 1 10 100 1000 अयुत तो किए बड़ हम ये 4टी संख्या अच्छी ये केतोटी अच्छी 5टी अच्छी तो किए बड़ हम 4 बड़ हम बुझीगला। तापर देख तड़े दिया जाइथिबा संख्या रेखा को व्यवहार कर संख्या गुड़ी को स्थान निरूपण कर एवं शून्य स्थान पूरण कर केते अछि 5,000 तापर आसला 10,000 एटी कौन हम ना 15,000 एटी केते हम 20,000 एटी केते हम 25,000 30,000 केते केते हजार बढ़ी 5,000 बढ़ी बढ़ी के जीव आसो केते 50,000 बुझीगला। तापर देख 5 नंबर 1,478 संख्यार 7 और 4 अंकर स्थान बदल कर लिखिले केते होला ना 1,748 मिलिबा। वर्तमान तुमे एही संख्या 1,478 रे जेकोसी दुईटी अंकर स्थान बदल करी 5,500 ठारू गोटे बड़ संख्या तैयारी कर। देखो केते लिखिबा दुईटा संख्या बदलेबा केते काहाटू बड़ हेबो ना 5,500 टू बड़ हेबो आमे ए दुईटा संख्या को बदलै देबा
କେତେ 7 ଆଉ 8 କୁ ହେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ 7800 କେତେ 14 ବୁଝିହେଲା। ୟାଠୁ ବଡ଼ ହେଲା କି ନାହିଁ ଦୁଇଟା ସଂଖ୍ୟା ବଦଳେଇ ଦେଲେ ଆମେ। ତାପରେ ଦେଖ 10,993 ସଂଖ୍ୟାର ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନ ବଦଳାଅ। ସବୁଠାରୁ ସାନ ସଂଖ୍ୟାଟି ଲେଖ, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାଟି ଲେଖ। ଦେଖ ଆମେ ଏଇ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାକୁ ବଦଳାଇ ଦେବା। କେତେ ଅଛି 10,000 953 ଗୋଟେ କରିବା, ଆଉ ଗୋଟେ କେତେ କରିବା 10,593। ତ କିଏ ହେବ ସବୁଠାରୁ ସାନ ସଂଖ୍ୟାଟି କିଏ ହେବ ଏଇଟା ହେବ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାଟି କିଏ ହେବ 10,953 ବଡ଼ ହେବ, 10,593 କ'ଣ ହେବ ଛୋଟ ହେବ। ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ? ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିବ ତ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ। ରହୁଛି ପିଲାମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।